এটা দেখুন আমার 1300 উপরে রহবা কলেকশনটা হ্যাঁ এটা দেখুন কেতে 1300 টাকা 1300 টঙ্কা রহবা আপন যদি এটা অলগা কেনসন নে বেলে পুরো ডবল রেট রে আপন এটা হেবা এটা দেখুন আমন কেতে সস্তা রে মিলুছে বহুত সস্তা তো লাগুছে পুরা হোলসেল প্রাইস রে তার বান্ধ কাম গলে পুরা জবরদস্ত এটা আছে দেখুন বুটি কাম ভি হিছে পুরা এটা তো পুরা সম্বলপুরি র পুরা ট্রেন্ডিং রে আছে পুরা এই ডিজাইনটা সম্বলপুরি র পুরা গোটে গোটে সুতা পুরা কথা কইবা পারা ট্রেন্ডিং রে pure আছে হুম। এটা দেখুন দুপট্টা এটা দেখুন দুপট্টা এন্তা আসবা দুপট্টা দেখুন এটা দেখুন তার প্যান্ট কপড়া পলে পুরা আসবা বান্ধ ওয়ার্ক দেখুন পুরা রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে 1300 টঙ্কা ওড়িশার সবু মা মাউসী আর বড় ভଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ আমার পশ্চিম ওড়িশা ব্লগর চ্যানেলরে বহুত বহুত স্বাগত আছে তো আপন মানে দেখুন মুই ফের থরে আপন মানকু নেই করে আসি যাই বরগড় রেমুন্ডাରୁ ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍ ଗୋଦାମକେ ଯେନୁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଇନୁ କୁର୍ତ୍ତୀ ଗାଉନ୍ ମାନେ ପୁରା ପିଓର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫେବ୍ରିକ୍ ପୁରା ପିଓର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଉପରେ ପୁରା ବାନ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ପୁରା କୁର୍ତ୍ତୀ ଗାଉନ୍ ମାନେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଇନୁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ ତ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କେତେ ଢେର ସାରା ଫେର୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଫେର୍ ଥରେ ଆମେ ନେଇକରି ଆସିଛୁ ଦେଖୁନ୍ ତ ଆଜିର କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ରହିବା ପୁରା जेनटा पूरा पॉकेट फ्रेंडली गुलो रहवा और स्किन फ्रेंडली गुलो रहवा पूरा सम्बलपुरी फैब्रिक ऊपर रहवा पूरा आमे तो सब बोले नहीं करे आसू पूरा प्योर ओरिजिनल सम्बलपुरी कपड़ा ऊपर नहीं करे आसीजु तो फिर थोड़े आज देखमा तो जाऊँ और लेट ना करूँ मैडम कौन दीपत कथा लगी आमर वीडियो की आम स्टार्ट करबू अंजलि मैडम आपन को पश्चिम ओडिशा ब्लॉगर चैनल बहुत बहुत स्वागत अच्छे नमस्कार जय माँ समले मोर ना हूँ अंजलि मेहर आमर दुकान ना हूँ माँ माहेश्वरी हैंडलूम जेनटा कि बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रेमुंडा गाँव में अच्छे रेमुंडा यूको बैंक पाखे ही आमर घरटा अच्छे जेन मैंने जब ऑनलाइन नेबार के चाहिए भी ऑनलाइन भी आम कोरियर रे पठे दौछो एड्रेस पेमेंट करदेले आ जेन मैंने ऑफलाइन भी नेबे आमर घर के आसिक नहीं पारबे जिनिस आमर कॉन्टैक्ट नंबरटा हूँ 8144595580 आपन जदि हमर दुकान के विजिट करबे बेले सब ऑल टाइप रो जिनिस पाई पारबे कागणा में वाटी कोइ दोंटी के हां जीन्स टॉप ऊपरे एटा कुर्ती जैकेट गाउन माने ड्रेस सेट माने तो छोट छुआ मान कर फ्रॉक कुर्ती सब ऑल टाइप वैरायटी हमर पाखे स्टॉक अछि तो कंप्लीट सम्बलपुरी फैब्रिक ऊपर सब रहवा दरमान नहीं के आजन माने जदि होलसेल रे भी नहीं पारबे बेले नहीं पारबे होलसेल रे भी आपन एटा नहीं पारबे तो चलो ना बेसी कथाबार्ता नहीं लागू हमर वीडियो के जल्दी जल्दी स्टार्ट करबा तो चलो आज फर्स्ट कलेक्शन देखमा आज देखमा मैं ड्रेस सेट ऊपर देखमा हां ड्रेस सेट ऊपर जे बहुत ढेर सारा तो अवेलेबल स्टार्ट अछि 700 टका रे स्टार्ट अछि मात्र 700 टका रे स्टार्ट होई जे देखुन देखुन आज फर्स्ट कलेक्शन ड्रेस सेट ऊपर एटा देखुन 700 टका रे मात्र 700 टका रे देखुन कहीं एतकी कम रेट रे खुजले नुरले गले भी नहीं मिले 700 टका रहबा 700 टका रे एटा देखुन 800 टका 800 टका रे पिंक और ग्रे कलर रे अछि कुर्ती गाउन पूरा मिली जो जे 1500 लेकिन आपन को ड्रेस सेट मिली जो मात्र 700 टका रे वाला एटा देखुन 800 टका रहबा 800 टका ग्रे कलर एंता पैंट दुपट्टा आसबा सम्बलपुरी बांधो ऊपर रहवा पूरा प्योर ओरिजिनल हैंडलूम देखुन पूरा एटा भी देखुन 700 टका रहबा सम्बलपुरी ओरिजिनल फैब्रिक पूरा कोणार्क चक्र डिजाइन माने देखुन पूरा एटा देखुन 1000 टका रहबा एटा 1000 टका देखुन ब्लैक कलर पैंट दुपट्टा पले आसबा त कॉम्बिनेशन देखुन जबरदस्त होचे बांधो ऊपर होचे पूरा सम्बलपुरी ओरिजिनल क्वालिटी हैंडलूम ऊपर पाइबे 1000 टका पड़बा 1000 टका देखुन एटा देखुन हमर 1300 ऊपर रहबा कलेक्शनटा हां एटा केते 1300 टका 1300 टका रहबा आपन जदि एटा अलगा कैंसिल ने बेले पूरा डबल रेट रे आपन एटा हेबा एटा देखुन हमन केते सस्ता रे मिलु बहुत सस्ता तो लागु जे होलसेल प्राइस रे तार बांधो काम होले पूरा जबरदस्त है देखुन बूटी काम भी हिचे पूरा सम्बलपुरी रो पूरा ट्रेंडिंग रे अछि पूरा सम्बलपुरी रो पूरा गोटे गोटे सुता पूरा कथा कहबा परा ट्रेंडिंग रे अछि एटा देखुन दुपट्टा एटा देखुन दुपट्टा एंता आसबा दुपट्टा देखुन एटा देखुन तार पैंट कपड़ा पले आसबा बांधो वर्क देखुन पूरा रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रे 1300 टका तापर नेक्स्ट आउट देखो नेक्स्ट देखुन एटा ग्रे कॉफी कलर रे अछि एटा इतार बेस कलरटा कॉफी कलर रहवा दर माने ने ड्रेस कलरटा कॉफी रहबा एटा भी देखुन बांधो ऊपर बांधो वर्क है जे जबरदस्त आइतार प्राइस भी रहबा देखुन 1300 टका केते 1300 टका हां 1300 टका देखुन फ्रेंड माने खुजले नुरले बोले बिल काहे नै मिले कलर रे अछि आ ग्रीन कलर रे आइतार प्राइस भी रहबा देखुन 1300 टका कॉम्बिनेशन केना देखुन पूरा जबरदस्त लागे फाइन A1 क्वालिटी रो कपड़ा रहबा सम्बलपुरी एटा देखुन ब्लू रेड कलर रे रहबा ब्लू रेड ना इतार प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1300 टका मात्र 1300 टका देखुन आ बहुत ट्रेंडिंग रे भी चली छे डिजाइन ता देखुन
এটা দেখুন গ্রিন আউ ডার্ক গ্রিন রে আছে লাইট গ্রিন ডার্ক গ্রিন ହଁ এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1300 टंका 1300 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ friend ମାନେ দেখুন মোস্ট পুরা ভাইরাল কলর তে আসবা এটা যেটা কি লাইট ব্লু আর রেড কলর রে দেখুন এটা ট্রেন্ডিং ট্রেন্ডিং রে আছে আর এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1300 टंका 1300 ଟଙ୍କା এটা দেখুন গ্রিন আর রেড কলর রে আসবা কম্বিনেশন দেখুন ফ্রেন্ড মানে এটা भी দেখুন জবরদস্ত এটা বান্ধব কাম বান্ধব আছে ওয়ার্ক বুটি ହେଇଛି কাম দেখুন পুରା আর এটার প্রাইস भी रहबा 1300 टंका 1300 ଟଙ୍କା নে আর এটা দেখুন এটা পিঙ্ক আর এটা গ্রিন কলর রে আছে এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1300 टंका 1300 ଟଙ୍କା এটা দেখুন গ্রিন ইয়েলো কলর রে আছে গ্রিন বহুত লোক পছন্দ করছন গ্রিন ইয়েলো কে আর এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1300 टंका আর এটা দেখুন এটা মেরুন মেহেন্দি মেরুন মেহেন্দি উপরে হবে না জবরদস্ত আর এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1300 टंका মাত্র মেরুন আর মেহেন্দি কলর রে আছে ডিজাইন তো সব সেম আছে বাকি কলরটা টিকে ডিফারেন্ট সেবা এটা भी দেখুন 1300 टंका रहबा 1300 ଟଙ୍କା ଏହା ଦେଖମା ଆମେ ଡଲ୍ ଡିଜାଇନ ର দেখুন এটা भी গুটে কপড়া আমি খুলি রে দেখে নছে কেনটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন কাম এটা কেনটা ডল যেন ডিজাইন পুতলি रहबा পুতলি এটা ডিজাইন আছে না পুরা বডি রে রে কেনটা বান্ধব ওয়ার্ক দেখুন পুরা আর দেখুন এটা ব্ল্যাক কলর দুপট্টা এটা भी দেখুন ডল ডিজাইন আছে ডল এটা তার ডিজাইন প্যান্ট কপড়া আসবা এটার প্রাইস रहबा 1400 टंका হ্যাঁ তারপরে এটা দেখুন নেক্সট তার কলর অপশন মানে দেখিয়ে দেমা হ্যাঁ এটা भी দেখুন হে ডল ডিজাইন রে আছে মেরুন কলর ইয়েলো কলর রে গর্জিয়াস এটার প্রাইস भी रहबा 1400 टंका 1400 ଟଙ୍କା মাত্র মাত্র 1400 टंका এটা ওটা দেখুন মথা রেড কলর রে আছে মঠা রেড কলর রে দেখুন বান্ধব ওয়ার্ক দেখুন 1400 टंका বান্ধব ওয়ার্ক পুরা জবরদস্ত ହେଇଛି ডল ডিজাইন উপরে এটা দেখুন মেরুন আর মথা রে रहबा মেরুন মঠা আর এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1400 टंका তার প্রাইস গুলি भी रहबा ফ্রেন্ড মানে 1400 टंका এটা দেখুন গোটে গ্রিন আর রেড কলর রে আছে এটা গোটে দেখুন গ্রিন রেড কলর প্রাইস भी উপরে रहबा দেখুন মাত্র 1400 टंका পুরা নানি বহন মান করলে জবরদস্ত रहबा আজির ভিডিওটা এটা দেখুন আর টিকে পুরা খাস কালেকশন পলে আসবা গোটে দেখুন হ্যাঁ এটা भी গোটে কপড়া দেখুন ডিজাইন খুলি রে দেখে দেমা বঢ়িয়া পুরা লাগুছে বান্ধব ওয়ার্ক দেখুন লাইনিং উপরে বান্ধ আছে বুটা সবু ওয়ার্ক আছে এটা পিন্ধা भी পিওর বহুত ভাল লাগবা সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম উপরে আছে দেখুন পিন্ধা भी এটা কেতে সুন্দর লাগবা যে কপড়াটা আইয়া দেখুন দেহ পকে দিছ পুরা পিনবে বলে আপন নিতা লাগবা পুরা লুকিং আই তার প্যান্ট দুপট্টা দেখুন এন্দা পলে আসবা এন্দা গ্রে কলর রে এটা দুপট্টা প্যান্ট দুপট্টা পলে আসবা হ্যাঁ এটার প্রাইস रहबा 1500 टंका দেখুন প্রাইস रहबा মাত্র 1500 চলুন তারপরে নেক্সট আর গোটা দেখমা দেখুন দেখুন এটা যে আমি দেখালা এটা তার কলর অপশন মানে পলে আসবা দেখুন কলর চার্ট পুরা পলাই আসো এটা মেরুন আর ইয়েলো কলর রে रहबा মেরুন ইয়েলো কলর উপরে रहबा তার কম্বিনেশনটা এটার প্রাইস रहबा 1500 टंका 1500 টঙ্কা হ্যাঁ দেখুন কাই খুঁজলে নলে গলে भी নাই পানে কি কম এটা প্রাইস দেখুন মেরুন আর মেহেন্দি রে रहबा 1500 टंका এটা দেখুন টিকে এটা টিকে কফি টাইপ র মেরুন কফি টাইপ র এটা দেখুন রেড মেরুন কম রেট রে মিলু যে দেখুন পুরা বিহা বর্মন লাই পুরা জবরদস্ত रहबा নানি বহন মান কলি কেতে 1500 টঙ্কা হ্যাঁ 1500 टंका এটা দেখুন কফি মেরুন রে আছে দেখুন ये डार्क কফি মেরুন রে আর येलो कलर पेंट दुपट्टा আসবা 1500 टंका বান্ধব ওয়ার্ক এই আমার সম্বলপুরি ক্লথ উপরে দেখুন মানে গর্জিয়াস মেরুন আর এটা বা গ্রে কলর রে এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1500 टंका তো আপন মানে জানি জন अंजलि मैम को रेमुंडा और केंदा सस्ता सस्ता मिलसी जे ग्रीन और ग्रे रे रहबा 1500 टंका এটা দেখুন ব্লু ইয়েলো কলর আসবা ব্লু ইয়েলো কলর না ইয়েলো কলর হ্যাঁ এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1500 टंका 1500 টঙ্কা रहबा না হ্যাঁ দেখুন এটা দেখুন গ্রিন ইয়েলো আসবা গ্রিন ইয়েলো হ্যাঁ এটার প্রাইস भी रहबा 1500 टंका এটা দেখুন গ্রিন আর রেড কলর আসবা এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1500 टंका এটা গলে भी रहबा 1500 टंका सबवर्ती तो बांधव वार्क ना पूरा जबरदस्त पूरा हिजे फ्रेंड माने आपण माने देखि पारुथिबे এটা দেখুন গ্রিন আর রেড কলর আসবা লাইট গ্রিন কলর রে এটার প্রাইস भी रहबा দেখুন 1500 टंका 1500 এটা দেখুন গ্রিন আর গ্রে কলর রে আসবা এটা भी দেখুন এটা বুটি কাম ହେଇছে এটা বান্ধব কাম ହେଇছে আর তো এটার आपण माने প্রাইস भी रहबा सब देखु जन 1500 टंका আপনি এটা ড্রেস বনের পিনলে তো লোক খালি পছরো থিবে দেখুন পছরো দেও কলর কম্বিনেশন हमर सम्बलपुरी रो गोटे गोटे ফাইন বাহারবা बांधव पूरा कथा कहसी जेंटा कि आमे कथा नै कहू हमर सम्बलपुरी वार्क ही कथा कहसी এটা দেখুন গ্রিন ইয়েলো রে আছে 1500 टंका रहबा এটা ওটা দেখুন ব্লু ইয়েলো রে কেতে সুন্দর লাগুছে কলরটা काम केंदा हिजे देखुन काम भी केंदा हिजे देखुन आइतार प्राइस भी रहबा देखुन 1500 टंका 1500 टंका
ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ପୁରା ପପୁଲାର काम के देखला बेले रेट टा बहुत कम नहीं है ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ କଲର ଟାଇପ ରହେ एटा गोटे ଦେଖୁନ देखुन पर्पल ଆଉ ଏଟା पर्पल मेहंदी केनता ग्रीन कॉम्बिनेशन कलर केनता करा है देखुन पूरा जबरदस्त बांधव वर्क है जे आई तार प्राइस भी रहबा देखुन 1500 टका 1500 टंका तो एतकी सस्ता दाम रे आपण ଆଉ मानको ଗୋଟେ काहे ଦେଖୁନ खोजले ଏଟା नले ना पर्पल ଆଉ ଗ୍ରେ କଲର ରେ ଅଛି पर्पल ग्रे रे देखुन ଆଉ ଇତାର ପ୍ରାଇस ବି ଅଛି ଦେଖୁନ 1500 ଟଙ୍କା 1500 टंका एटा गली भी रहवा ହଁ और नेक्स्ट फिर गोटे कलेक्शन ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁନ 1100 ପ୍ରାइस ରେ रहबा हां 1100 टंका ना देखुन ଏଟା रहबा 1100 ଟଙ୍କା कलर कॉम्बिनेशन जेन माने भी जदी जानी ना पारबे फोटो मागले भी हमें दे नामु मेसेज करले मेसेज व्हाट्सएप रे करले फोटो दे देमु एटा भी देखुन 1100 टंका रहबा 1100 एटा देखुन माछो बुटी रे अछि एटा देखुन से ठिकड़ी टाइप रो डिजाइन अछि सप्टा टाइप रो आ याडा देखुन पूरा एटा देखुन ब्लू आउ येलो कलर कॉम्बिनेशन रे रहबा एटा देखुन रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन रहबा आ ओटे देखुन एटा स्कूल यूनिफॉर्म रो लागि भी नहीं पारबे देखुन स्कूल यूनिफॉर्म बोले भी ब्लैक मिली कलर रे अछि आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1100 टंका 1100 टंका देखुन एतकी बहुत कम रेट रे नो आपण मानको अवेलेबल हे होई छै एटा ओटे देखुन ग्रीन आ येलो कलर रे इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1100 टंका 1100 टंका रहबा एटा ओटे देखुन पर्पल आ येलो कलर रे रहबा देखुन एटा पर्पल येलो कलर रे रहबा आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1100 टंका मात्र तो इतार प्राइस भी कलर भी लोग बहुत पसंद मात्र करछन 1100 टंका एटा ओटे देखुन डबल डिजाइन रे आसबा आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1100 टंका 1100 टंका देखुन इटा गुटे प्रकार डिजाइन आसबा इटा गुटे प्रकार डिजाइन आसबा हाफ हाफ बॉडी रे एंता आसबा देखुन 1100 टंका रहबा 1100 टंका एटा भी देखुन स्कूल यूनिफॉर्म लागि नउछन देखुन पूरा ऑफिशियल स्कूल यूनिफॉर्म लागि न सब पूरा मिली मोठा मेरून कलर अछि मोठा मेरून कलर 1100 टंका माछो बुटी काम करा हिछे बॉर्डर रे कॉम्बो डिजाइन पूरा आसवा पूरा एटा गुटे देखुन रामा ग्रीन रो बुट्टी वर्क रे अछि कपड़ा रे पूरा बॉडीटा पूरा बुट्टी वर्क है लागुछे गॉर्जियस आ देखुन ब्लू कलर पैंट दुपट्टा अछि संगे पूरा बांधव वर्क तार ले प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1100 टंका मात्र 1100 टंका पिल्ला भी पूरा लोग बहुत कंफर्टेबल फील करबे हां हां खरा मासे जेटसु लाइट कलर माने पसंद स्किन करछन फ्रेंडली रहबा पूरा सब फैब्रिक ना तो हमर पूरा प्योर कॉटन रहसी पूरा एटा संबलपुरी देखुन जेंटा की स्किन फ्रेंडली रहसी पूरा सब बोले नेवी ब्लू रे देखुन रेड कलर रे केना डिजाइन माने एटा करा हिछे नेवी ब्लू रे ना रेड कलर एटा पेंट दुपट्टा आसबा इतार प्राइस आसबा देखुन 1200 टंका 1200 टंका रहबा और देखुन एटा स्वास्तिक पैटर्न रे अछि पूरा यूनिक डिजाइन हिसाब रे अछि एटा भी देखुन हां देखुन एटा फुल टाइप रे डिजाइन अछि एटा स्वास्तिक डिजाइन अछि स्वस्तिक डिजाइन अछि पूरा आइतार प्राइस रहबा देखुन 1200 टंका कॉफी कलर रे अछि कॉफी रेड कॉम्बिनेशन पूजा पर्व रे पूरा बहुत इटा काम रे शुभ काम रे पूरा नहीं है पिनले पूरा वेयर करले बहुत जबरदस्त रहबा एटा देखुन ग्रे कलर आ रेड कलर रे अछि आ इतार प्राइस भी अछि देखुन 1200 टंका कपड़ा केंदा पूरा झोली दोछि शाइनिंग दोछि देखुन पाटो कपड़ा मितार हां पूरा टोन टा पूरा जबरदस्त डिजाइन अछि टेराकोटा डिजाइन अछि टेराकोटा वर्क इतार प्राइस भी रहबा 1200 टंका पूरा शाइनिंग कपड़ा रे रहबा पूरा काम भरी करी अछि पूरा आ ओटे देखुन एटा रेड ब्लैक रे अछि ब्लैक रहबा बेस कलर ब्लैक रहबा ना रेड से ब्लैक कॉम्बिनेशन रहबा आ इतार प्राइस भी रहबा 1200 टंका तो इतार प्राइस गेले रहबा फ्रेंड माने 1200 टंका आ ओटे देखमा एटा स्वास्तिक रो आ ओटे कलर ऑप्शन अछि एटा देखुन मस्टर्ड येलो कलर आ येलो कलर रे अछि तार कॉम्बिनेशन पूरा देखुन पूरा आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1200 टंका 1200 टंका आ ओटे देखुन ई कोटा जेन देखैथिला एटा तार कलर ऑप्शन आसबा ब्लू येलो कलर रे ब्लू येलो कलर रे आबा आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1200 टंका मात्र 1200 टंका हां 1200 टंका एटा ग्रे कलर एटा फ्रेम ना 1100 1200 टंका रेंज रे केनता क्वालिटी ना पूरा मिलु जी पूरा देखुन जाही बाकी अलगा आपन मान को बहुत रेट पड़वा मोठा कलर रे केना लाइट कलर सॉफ्ट लाउड कपड़ा केना काम ही छी देखो ना कलर मोठा कलर चॉइस बहुत आ बुटी डी बांधो वर्क देखुन पूरा देखो जबरदस्त अछि एटा देखुन तार दुपट्टा आसबा आ पेंट एंदा मेरून कलर आसबा आ इतार प्राइस रहबा 1300 टंका 1300 टंका तो आपण माने जानि छन हमर समलपुरी फैब्रिक गोटे गोटे सूता कथा कहसी आमे से जेंटा कि आमे कथा नै कहू हमर बांधो वर्क ही कथा कहसी तो चलुन फिर नेक्स्ट आ खने देखाबे हमको मैम देखो एटा देखुन ड्रेस सेट रहबा इटा भी ठीक हाई रेंज रो रहबा ठीक हाई क्वालिटी रहबा पूरा नै हाई क्वालिटी रहबा देखुन प्रीमियम क्वालिटी ऊपर रहबा पूरा एटा देखुन 3500 टका पड़बा कॉम्बिनेशन देखुन ब्लैक दुपट्टा भी देखुन पूरा वर्क रे अछि एटा देखुन दुपट्टा रो बॉर्डर भी वर्क है बॉर्डर देखुन बांधो वर्क केंदा है देखुन पूरा बांधो वर्क यस आ ब्लैक कलर एंता पेंट आसबा हां आ इतार प्राइस रहबा देखुन 3500 टका मात्र 3500 एटा भी देखुन एना झुटी कम सॉफ्ट हिसाब रे डिजाइन करा है हां
ମାତ୍ର ଏଇଟା 3500 ରହିବା। ଗରିୟସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ତାପରେ next ଆଉ 3000 ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଟେରାକୋଟାରେ ଅଛି ହଁ। 3300 ଟଙ୍କା। 3300 ହଁ ଟଙ୍କା। ଦୁପଟ୍ଟାରେ ଏନ୍ତା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହଁ। ବର୍ଡର ଆସିବା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଖୁନ border ରେ ଆସିବ। ଦୁପଟ୍ଟା ସାରା ଏନ୍ତା ୱାର୍କ ଆସିବା। ଆଉ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବା 3300 ଟଙ୍କା। 3300। ଦେଖୁନ ଏଟା ଟେରାକୋଟା ୱାର୍କ କେନ୍ତା ଅଛି। এটা দেখুন রহবা 3200 টঙ্কা। 3200 এটা বি দুপট্টা ওয়ার্ক বালা পলে আসবা দেখুন। দুপট্টা হেন্তা আসবা। এটা বডিটা দেখুন হ্যাঁ পেপর border দুপট্টার উপরে এটা আছে। বর্ডর এন্তা আসবা দেখুন। আর ইতার প্রাইস রহবা দেখুন। হ্যাঁ ইতার প্রাইস রহবা 3200 টঙ্কা। এটা দেখুন 3200 সবটা হ্যাঁ ব্ল্যাক কালার এটা সবটা কেন ডিজাইন মানে কোয়ালিটি আছে। দেখুন পুরা পেপার জবরদস্ত আছে। ডিজাইন রে হ্যাঁ 3200 টঙ্কা। মাত্র দুপট্টা দেখুন 3200 পুরা টঙ্কা। ফুল ওয়ার্ক রহবা। এতে পুরা ভরি করে পুরা আছে বান্ধ ওয়ার্ক দেখুন জবরদস্ত লাগুଛି। এটা দেখুন 3000 টাকা আসবা কালেকশন। 3000 টঙ্কারে দেখুন পুরা। ইতার ভি দেখুন দুপট্টা এটা বর্ডর রুদ্রাক্ষ বর্ডর আসবা। টিকে সাইড রে দেখুন এটা সবটা কাম হেন্তা করা হইছে। এইটা দেখুন টেরাকোটা ওয়ার্ক টাইপ র এটা ডিজাইন আছে। আଜ୍ଞା জবরদস্ত আর লাগুଛି। দেখুন গুটা দুপট্টা রে এন্তা বুন্দি বুন্দি টাইপ র ডিজাইন আসবা। দেখুন আইতার প্রাইস রহবা দেখুন মাত্র 3000 টঙ্কা। মাত্র এটা দেখুন 3000 ব্লু টঙ্কা। কালার পেপার ডিজাইন আছে। হ্যাঁ 3000 টাকা রহবা। মাত্র 3000 টঙ্কা রহবা গর্জিয়াস। আর ওটা দেখুন এটা টিকে পিচ কালার টাইপ র আছে কপড়াটা। এটা দেখুন দুপট্টা আসবা এন্তা। বডি ওয়ার্ক এন্তা আছে দেখুন পুরা গর্জিয়াস দুপট্টার ওয়ার্ক দেখুন টেরাকোটা কামিটা হইছে। এটা দেখুন রুদ্রাক্ষ বর্ডর আইবা। কাম পুরা ভরি ভরি পুরা দেখুন আছে ইনোভেটা বান্ধ ওয়ার্ক। কুম্ভ টাইপ র ডিজাইন আছে। এটা ভি দেখুন হেন্তা বুন্দি বুন্দি টাইপ র গুটা দুপট্টা রে এন্তা ডিজাইন ওয়ার্ক রহবা। আর ইতার প্রাইস ভি রহবা দেখুন 3000 টঙ্কা। 3000 টঙ্কা। তো আপন মানকো এটা দেখুন সুপার টেরাকোটা কোয়ালিটি পুরা ঘর বান্ধ ঘর ডিজাইন ওয়ার্ক আছে। 3000 টাকা রহবা। যেটা কি বরগড় রেমুন্ডা অঞ্জলি ম্যামকর দোকান পুরা মিলি যাইছে পুরা হোলসেল দাম রো হোলসেল দাম। দুপট্টা না মাছ বর্ডর রে রহবা প্লেন। দুপট্টা মাছ বড় হবো না। আর এটা দেখুন তার বডি র কাম টেরাকোটা ওয়ার্ক আছে ঘর ঘর ডিজাইন আছে। ইতার প্রাইস রহবা 2400 টঙ্কা। 2400 টঙ্কা হ্যাঁ হবো না। 2400 টাকা রহবা। এটা দেখুন 3000 টাকা রহবা কালেকশনটা। এটা লাইট 3000 পিঙ্ক কালার রে আছে। হ্যাঁ শাইনিং কালার রে। হ্যাঁ এটার ভি দেখুন দুপট্টা কেনা ওয়ার্ক হইছে। টেরাকোটা ওয়ার্ক আছে। এটা রুদ্রাক্ষ বর্ডর আছে। এটা কুম্ভ টাইপ র ডিজাইন আছে। আর এটার প্রাইস ভি রহবা দেখুন 3000 টঙ্কা। 3000 এটা ভি দেখুন টেরাকোটা মানে অছন ঘর ঘর টাইপ র ডিজাইন আছে। পান পতর টাইপ র ডিজাইন 3000 টাকা রহবা। এটা দেখুন ব্লু কালার টেরাকোটা রে রহবা। ব্লু কালার টেরাকোটা ওয়ার্ক উপরে রহবা পেপার বর্ডর উপরে আছে। এটা দেখুন মাছ বর্ডর রে না বান্ধ কাম করা হইছে দুপট্টা রে। আইতার প্রাইস রহবা দেখুন 2400 টঙ্কা। মাত্র 2400 দেখুন টঙ্কা। টেরাকোটা পুরো ব্লু কালার রে আছে। ইউনিক লাগুছে পুরা। এটা ওটা দেখুন 2800 রে। 2800 টঙ্কা রেঞ্জ দেখুন। বেস্ট কালার পুরা ব্ল্যাক কালার আছে। রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশন রে। এটা দেখুন তার বর্ডর হেন্তা বান্ধরে পলে আসবা। এটা দেখুন রুদ্রাক্ষ বর্ডর আছে। এটা কুম্ভ টাইপ র ডিজাইন আছে। হ্যাঁ আর এটার প্রাইস রহবা দেখুন 2800 টঙ্কা। 2800 এটা টঙ্কা। দেখুন পদম ফুল মানে আছে ডিজাইন মানে এটা। আর টেরাকোটা ডিজাইন এস টাইপ র ডিজাইন আছে। হ্যাঁ 2800 টাকা রহবা। 2800 টঙ্কা। পিন্ধি করে ଯିବେ বেলে কেনসি ফেস্টিভাল কি ওয়েডিং পার্টি রে যদি ଯିବେ বেলে পাঁচ লোক পুরা পছরো দে পুরা কাম পুরা সুपर হইছে বান্ধ ওয়ার্ক রে পাইবে পুরা ସବୁ A1 क्वालिटी रो। কোন এটা দুপট্টা মানে দেখামা ইন अवेलेबल হেই হইছে বেস্ট দেখুন क्वालिटी रो। দুপট্টা মানে ভি পাইবে। এটা এন্তাটা রহবা। হ্যাঁ গোটে দেখুন মুই খুলি রে দেখে নউছে। আইতার প্রাইস রহবা দেখুন 500 টঙ্কা। কেতে এটা প্রাইসটা কইলে 500 টাকা। 500 টঙ্কা। এটা দেখুন তার কলর অপশন মানে রহি যিবা। কলর অপশন মানে পলে দেখুন রেড কলর এটা ব্ল্যাক তো কলর। যেনসি কলর আপনাनको পছন্দ লাগুছে এটা দেখুন ইয়েলো কলর রে রহবা। এটা ব্লু কলর। ব্লু কলর। এটা দেখুন ব্ল্যাক কলর বডি আসবা রেড কলর ধড়ি আসবা। হ্যাঁ গর্জিয়াস লাগুছে। এটা দেখুন পিঙ্ক কলর রে আছে। এটা পিঙ্ক কলর রে না দেখুন। এটা ওটা দেখুন পুরা ইয়েলো কলর কলর আছে। চার্ট মানে দেখি দন। হ্যাঁ এটা দেখুন ইয়েলো সা রেড ছিল এটা খালি ইয়েলো আছে। কম্বিনেশন দেখুন। এটা দেখুন পিঙ্ক কলর রহবা। এটা পিঙ্ক কলর রে হবা। এটা দেখুন রেড কলর রহবা গুটে। এটা রেড কলর দেখুন। আর ওটা দেখুন এটা রামা গ্রিন রহবা। রামাগিন উপরে দেখুন। এটা দেখুন রেড সাইডা মেরুন কলর ধড়ি রহবা বর্ডর। আর ইটা যেটা ভি নেবে আমকো টিক মারি করি এটা ফটো সেন্ড করবে। আর সবুথরে আর প্রাইস রহবা 500 টঙ্কা। তো আজির এটা থিলা ফ্রেন্ড মানে কলেকশন মানে পুরা থিলা
आम ड्रेस सेट संगे एटा ओढ़नी माने गली आपण माने देखले जेंटा कि अवेलेबल इनो हे जे लास्ट आमे अंजलि मैम कनो दीपक कथा लागिरी ई वीडियोटा इनो एंड करमा। तो अंजलि मैम हाँ तो आमर नानी बहन मान को लगी तो आज एटा ड्रेस सेट माने पूरा बेस्ट क्वालिटी रो आज वीडियोटा थिला। तो लास्ट आम नानी बहन मान को काना कहबे जाके भी जेंटा ऑर्डर करबार अच्छे हाँ हमको वीडियो रो स्क्रीनशॉट फोटो पठाबे हाँ आ सेटा जदी अवेलेबल थिबा बेले हमको पेमेंट दे करी एड्रेस हाँ। दे देबे हम कुरियर रे पठे दम पठे दे पूरा इजी रे ना जी सबरे 3 रु 4 दिन भीतर तांकर पाके पहुंची जिबा। हाँ आज ए वीडियो देखुछन प्लीज टे जल्दी ऑर्डर करबार चेष्टा करबे हाँ काहे कि बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जाए स्टॉक आउट हो जासे नहीं हाँ ना वीडियो देखुन सर संगे संगे ऑर्डर करबे हाँ तार संगे संगे ऑर्डर करबे हाँ आ कपड़ा क्वालिटी पूरा बेस्ट A1 क्वालिटी हाँ, रहबा। बांधो काम गले भी पूरा जबरदस्त रहबा पूरा संबलपुरी बांधो काम पूरा। हाँ तो आज ई वीडियो आपण मानको देखि करी केनता लागला तो आपणकर भाई चैनल के पश्चिम ओडिशा ब्लॉगर चैनल के बहुत मात्रा रे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबे। तो रहूँ जोहार नमस्कार। नमस्कार।